शुरू हो गए हैं। तो इस मरतबा जो सीट्स हैं वो ज़्यादा हैं, ये आप लोगों को भी पता है। अब इन सीट्स में जो जो लोग 2020 के जिन्होंने पास किया हुआ है उन लोगों को भी इसी में शामिल करेंगे, और जो 2021 में अब लोग इम्तिहान दे रहे हैं उन लोगों को भी इसी में शामिल करेंगे, और जो लोग रिटर्नीज हैं उन लोगों को भी इसमें शामिल करेंगे। और इस तरह मिलाकर ये जो मेरिट बनाएंगे हर किसी का, इसका सबका रिकॉर्ड देखा जाए तो 2019 में 175 का मेरिट बना था, और उसमें उन्होंने सिर्फ 56 लड़के निकाले थे, और 2018 में 170 का मेरिट बना था, और उसमें से सिर्फ उन्होंने 67 लोग निकाले थे। अब इसी तरह अब ये पिछला साल इम्तिहान हुआ नहीं है कोरोना की वजह से। ध्यान में रखें कि अगर ये जो फ्लैट का सिलसिला है इंशाअल्लाह ताला इसी साल के एंड में, अक्टूबर में, नवंबर में या दिसंबर में शुरू हो जाता है, तो आप लोगों का भी उसी के साथ साथ काम स्टार्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ फ्लाइट का जो सिलसिला है वो सही तरीके से प्रॉपर शुरू नहीं हो पाता तो फिर आप लोगों के लिए भी मुश्किल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन, और आप अपना पसंदीदा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो पाकिस्तान में होने वाला EPS टेस्ट 2021 का और जो लोग रिटर्निंग इम्तिहान देंगे इन दोनों का मेरिट क्या हो सकता है इस टॉपिक पर है। प्यारे दोस्तों, जो इस मरतबा पाकिस्तान में इम्तिहान हो रहा है, और इस मरतबा लड़कों को इतनी तवक्को ही नहीं थी कि क्या इस मरतबा भी इम्तिहान पिछले साल की तरह या उससे पिछले सालों की तरह भी ये टाइम के बराबर हो सकता है, क्योंकि कोरोना की वजह से 2020 वाला डिले हुआ था। तो लड़के यही अपनी उम्मीद रखे हुए थे कि इस मरतबा भी ये जो इम्तिहान है डिले होगा, लेकिन जैसा उन्होंने प्रोग्राम और शेड्यूल दिया हुआ था इम्तिहान उसी तारीख और उसी टाइम के बराबर ही शुरू हुआ है। और जो इसमें लड़के फ्रेश थे वो बहुत ही कम लोग हैं जो लोग पास हो रहे हैं। समझ लें कि अगर 75 या 80 लड़कों की जो एक टाइम की नशिस्त होती है, अगर उसमें फ्रेश 30 लड़के हैं तो 30 में से 5 लड़के भी बड़ी मुश्किल से ऐसे होंगे जो 100 नंबर से ऊपर ले रहे होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग फ्रेश थे वो उनकी ये सूरत हाल थी, और जो उन लोगों में ज़्यादातर वही लोग पास हो रहे हैं जिन्होंने पहले एक दफ़ा या 2 दफ़ा इम्तिहान दिया हुआ है, या जो वो लोग हैं जिन लोगों का इससे पहले वास्ता पड़ा है, या वो लोग शामिल हैं जिनके नाम पहले एक्सपायर हो चुके हैं। लेकिन इस मरतबा जो इम्तिहान हो रहा है इसकी भी सूरत हाल इतनी बेहतर और अच्छी इस हवाले से भी नहीं है, क्योंकि डेली की जो 3 नशिस्तें या 2 नशिस्तें होती हैं उनमें हर नशिस्त में 10 से 15 लड़के जो वैसे हैं खुद गैर हाजिर होते हैं, आते नहीं हैं। और इसके अलावा कुछ लड़कों को उसके कंप्यूटर के ऊपर इम्तिहान देने का तजर्बा नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी फ्रेश थे उन्होंने ज़्यादा मेहनत नहीं की, क्योंकि अक्सर अकेडमियों में अभी बुक 1 का पहला भी जो बुक 1 कंप्लीट है वो भी लोग नहीं पढ़ सके, और ऊपर से ये इम्तिहान होना शुरू हो गए हैं। तो इस मरतबा जो सीट्स हैं वो ज़्यादा हैं, ये आप लोगों को भी पता है। अब इन सीट्स में जो लोग 2020 के जिन्होंने पास किया हुआ है उन लोगों को भी इसी में शामिल करेंगे, और जो 2021 में अब लोग इम्तिहान दे रहे हैं उन लोगों को भी इसी में शामिल करेंगे, और जो लोग रिटर्नीज हैं उन लोगों को भी इसमें शामिल करेंगे। और इस तरह मिलाकर ये जो मेरिट बनाएंगे हर किसी का, रिटर्नीज का अलहदा होगा, जो 2021 का दे रहे हैं इनका अलहदा होगा, और जो 2020 वाले दे चुके हैं जिनका स्किल टेस्ट होगा उनका तो वैसे पहले बन चुका, उनका भी मेरिट अलहदा होगा। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर हम थोड़ा सा जहन लड़ाएं तो थोड़ा सा मेरी जो अपनी कॉमन सेंस है यही काम करती है कि पिछले साल की तरह जैसे 2020 वालों का मेरिट बना था 100 का, तो इस मरतबा भी मुझे उम्मीद है, क्योंकि 6000 जो लोग इन्होंने निकाले थे इस इम्तिहान के लिए, अब 1100 पहले लड़के हैं और 2400 इन्होंने लोग लेने हैं रिटर्ने भी डालकर। तो मेरे अंदाज में जो पिछले साल की निस्बत थोड़ा सा मेरिट ऊपर जा सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं जा सकता। मुझे उम्मीद है कि इस साल 2021 में जिन लोगों का इम्तिहान हो रहा है वो मेरिट कम अज़ कम 100 से लेकर 110 के दरमियान ही होगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता। शायद इससे कुछ जो, क्योंकि सुनने में आया कि जो 95 वाला होता है वो पास होता है, और जो 100 से 100 के 10 दिन के दरमियान नंबर होंगे या 105 होंगे तो वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि यहीं तक मेरिट बन सकता है। लेकिन ये भी अभी तक फाइनलाइज मेरी सोच नहीं है, क्योंकि अभी ये इम्तिहान देते हुए तकरीबन अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। जो पहले 2 हफ्ते थे
اس میں بہت مشکل پیپر آیا تھا، اور جبکہ اب جو پیپر ہیں وہ کافی آسان آ رہے ہیں پہلے کی نسبت۔ لیکن جو لوگ امتحان دے چکے ہیں یا جو لوگ پاس کر چکے ہیں وہ اپنے آپ کو لکی سمجھیں، یا جن کے 110 سے نمبر اوپر آئے ہیں تو وہ اپنے آپ کو لکی سمجھیں اور اپنے آپ کو سکل ٹیسٹ کے لیے تیاری کرنے کی کوشش شروع کر دیں۔ اور اس کے برعکس جو لوگ 2021 میں اب یہ جو لوگ امتحان دیں گے، جو ریٹرنیز دوست ہیں، وہ مجھ سے اکثر سوال کرتے تھے کہ ہمارا میرٹ کیا ہو سکتا ہے اور کتنے لوگوں نے اپلائی کیا ہے۔ تو اس کے لیے کچھ جہاں تک میری اپنی معلومات ہے، جو جہاں تک میرے سورس ہیں، اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ جو امتحان ہوگا یہ صرف 3 دن ہوگا، اور اس 3 دن کا حساب لگایا جائے تو تقریباً 540 لوگ ریٹرنیز ہوں گے جو لوگ امتحان دیں گے، اور مجھے امید ہے کہ 540 لوگ ہی ہیں جن لوگوں نے اپنے رجسٹریشن بھی کرائی ہوئی ہے۔ اور اگر اس کا سابقہ ریکارڈ دیکھا جائے تو 2019 میں 175 کا میرٹ بنا تھا، اور اس میں انہوں نے صرف 56 لڑکے نکالے تھے، اور 2018 میں 170 کا میرٹ بنا تھا، اور اس میں سے صرف انہوں نے 67 لوگ نکالے تھے۔ اب اسی طرح اب یہ پچھلا سال امتحان ہوا نہیں ہے کرونا کی وجہ سے، اور اب یہ ان کا جو امتحان ہوگا تو اس میں انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کا میرٹ جو ہے نا، یہ جو پہلے سابقہ ہو چکا ہے ان سے اوپر نہیں جائے گا، اور 150 سے ہمیشہ پلس ہی رہا ہے، اور 150 سے پلس ہی رہے گا۔ اور آپ جو 550 لوگ ہیں یا 500 ہیں یا 600 ہیں تو آپ میں سے کم از کم 100 سے اوپر لوگ نکالے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ ایک میری اپنی رائے ہے، میری ایک اپنا سوچ ہے، یہ کوئی کسی جگہ کی بات نہیں ہے، میری ایک اپنی سوچ ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ بات شیئر کر رہا ہوں۔ تو اس لیے میں سب دوستوں کو کہتا ہوں جو لوگ کوریا آتے ہیں کہ کمپنی کو نہ چھوڑا کریں، کیونکہ جب کمپنی چھوڑ دیتے ہیں تو دوبارہ جا کر امتحان دینا پڑتا ہے، اور کتنے ٹائم سے آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ لہذا آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی محنت کو دگنا کر دیں، کیونکہ 200 میں سے 150 170 180 نمبر لینا اتنا آسان کام نہیں ہے، اور جو 200 کویشچن ہیں وہ جو آپ کے کام کے ریلیٹڈ ہے، اگر وہ آپ صحیح طریقے سے تیار کر لیتے ہیں تو آپ اس میرٹ میں آنا آپ لوگوں کے لیے مشکل نہیں رہے گا۔ اور اسی طرح یہ امتحان ہو جاتا ہے آگے، اور سکل ٹیسٹ بھی اسی مقررہ ٹائم میں ہو جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اگلے سال اپریل میں ریٹرنیز کا دوبارہ بھی یہ امتحان ہو سکے، اور جو 2020 والے جن کا ٹیسٹ ہو چکا ہے ان کا سکل ٹیسٹ کا میرٹ اور فائنل میرٹ، اور جو 2021 میں اب دوبارہ جو دو لوگ دے رہے ہیں فریش لوگ، ان کا سکل ٹیسٹ کا اور اس کا یہ میرٹ ان دونوں کا علیحدہ علیحدہ بن سکتا ہے۔ اور اسی طرح آپ لوگوں کا یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو سکتا ہے۔ کافی سارے دوستوں کے یہ میسیجز اور کالس پوچھ رہے تھے کہ اس بارے میں کوئی ہمیں حتمی اپنی رائے دیں۔ یہ میری رائے تھی، لیکن اس باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ جو فلائٹ کا سلسلہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال کے اینڈ میں اکتوبر میں نومبر میں یا دسمبر میں شروع ہو جاتا ہے، تو آپ لوگوں کا بھی اسی کے ساتھ ساتھ کام سٹارٹ ہو جائے گا۔ اور اگر یہاں فلائٹ کا جو سلسلہ ہے وہ صحیح طریقے سے پراپر شروع نہیں ہو پاتا تو پھر آپ لوگوں کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور اگر آپ فریش اور نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ ایک دفعہ دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ السلام علیکم۔